حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن عسکری علیہ السلام صلوات علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ان تعدل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وزكاته وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد واجل فرجا وقائم على محمد رب صل على محمد وآل محمد یا مصدق مصدق یا مفتح مفتح یا مفرج مفرج یا مدبر مدبر یا مسهل مسهل یا ميسر ميسر یا مسخر مسخر یا متمم متمم حسبنا اللہ ونعم الوکیل ایاک نعبد وایاک نستعین برحمتک یا ارحم الراحمین وانت الجواد الکریم اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد درود آواز بلند کرو ماشاءاللہ کافی تعداد تشریف فرماؤ ہم ٹھیک کریں اللہ بس ٹھیک ماشاءاللہ تعداد کافی آواز تھوڑی باواز بلند صلوات پڑھو اتقاس جنو آندھی ہے صلوات پڑھے نہیں آندھی نالا لگو سن کے پڑھے پڑھے بلند آواز نہ بسم اللہ صلی بسم اللہ صلی بسم اللہ مالک اللہ بھائی جان دے رزق وقت مالک سیدہ دی دعا دا سر اپنے دربار اچ قبول تے منظور فرماوے اللہ میرے بھائی جان دی پھوڑی بچھائی سیدہ دی دعا دا سر اپنے دربار اچ قبول تے منظور فرماوے اللہ تسی جتنے قدم چل کے آئے ہو توڑا قدم قدم تے ٹور آیا اپنی بارگاہ اچ قبول تے منظور فرماوے میرے اللہ جڑے آمین نہیں آکھ دے بھائی انہوں نے آمین آکھن دی توفیق عطا فرماوے میرے اللہ جتنے بھی تنگ دست ہیں انہوں نے امام رضا امام حسن دے دسترخوان چوں وسیع و عریض لنگر عطا فرماوے آخری دعا منگنا سارے آمین آکھ لینا میرے اللہ ساڑھے باہر میں بادشاہ دا جلد جلد ظہور فرماوے میں دعا منگائی چند بندے آمین آکھی چند بندے آمین نہیں آکھی مالک اللہ ملنگ دا والد بیمارے انہیں شفاء کاملہ عاجل عطا فرما میں دعا منگائی چند بندے آمین آکھی تے چند بندے آمین بھائی میرے والے پاسے دیکھ میرے والے پاسے دیکھنا بھائی میرے چند بندے آمین آکھی چند بندے آمین نہیں آکھی طالب علم دی حیثیت نالا یاد رکھنا شیعہ سننے بھائی اگر تھوڑی کوئی مقصد دی چیز ہے تو وہ آمین ہے نالے آج تسی کسے واسطے آمین اکسو تے کل کوئی تھوڑے واسطے آمین اکسو آمین نہ مانا ہے کوئی چیز منگنا کوئی چیز طلب کرنا کوئی چیز حاصل کرنا لے او کند تک بیٹھے ہو ادھے بھائی جان بیٹھیں ادھے بھائی جان بیٹھیں تھوڑے چھ باہر میں دا فرمان پڑھدا تے ویدہ کیڑا کیڑا بندہ حاضر بیٹھا ہے باہر میں فرمیندہ ہے جیڑا بندہ خلوص نیت نال میرے داد حسین دی مجلس چاک کے باندھا ہے میں مہدی اسے انتظار چونا ایک کوئی شے منگے تو میں اس نو عطا کر چھوڑا ہاتھ چیون حیدری یعنی بابا جی بابا مختار شاہ جی تشریف فرما سبق سنا رہے ہیں تھانوں
یعنی ثابت ہویا آمین دا معنی ہے بحر میں کولوں کوئی شے منگنا۔ کتاب دا نام ہے القطرہ، دوسری کتاب دا نام ہے مجموعہ النورین۔ ساریاں گلاں چھوڑ کے ایک سب تو چھوٹا جڑا میری ذاکری ہے سب تو چھوٹا ٹکڑا فضائل دا ہے وہ پڑھنا چاہنا۔ میں کتاب دس چکا، ایک کتاب دا نام ہے القطرہ، دوسری کتاب دا نام ہے مجموعہ النورین۔ سرکار عمران دی حویلی، اللہ جنہ کو لے گھر نہیں انہوں نے سرکار عمران دی حویلی دا صدقہ اپنے گھر عطا فرما۔ سرکار عمران بادشاہ دی حویلی، 4 بیٹے سرکار عمران دے کیڑے کیڑے؟ طالب، جعفر، عقیل تے سرکار علی۔ کتنے؟ 4 پتر سرکار عمران دے۔ منظر ویکھنا میرے والے پاسے، انج کر کے سرکار عمران بیٹھے ہوئے، انج کر کے سرکار طالب، انج کر کے سرکار جعفر، انج کر کے سرکار عقیل، انج سرکار علی تے ایتھے بی بی فاطمہ بنت اسد بیٹھے۔ بھائی توجہ، اج تک میں کتے نہیں آکھیا بول نہیں بول، بولنا ہے اپنی اکبت واسطے، رونا اپنی اکبت واسطے۔ کوشش کریں جڑا فضائل میں پڑھ رہا ہے انہوں اتھے تے اتھے جگہ دیں، بس جڑا مجلس سے چایا بیٹھا ہے وہ توجہ نال بیٹھا ہے تے سندا بیٹھا ہے نا، صرف توجہ دا طلبگار ہاں، غور نال میری گل سنی۔ اتھے بیٹھے بی بی فاطمہ بنت اسد، کتاب دا نام ہے القطرہ، دوسری کتاب دا نام ہے مجموعہ النورین۔ سرکار ابو طالب علیہ السلام بی بی فاطمہ بنت اسد سے سوال کیتا، فاطمہ جی علی دا بابا اللہ پتر 4 عطا کیتن، تسی وڈے 3 پترہ نالوں چھوٹے پتر دا نال نہیں مباس؟ آکھیا بی بی فاطمہ دے پاس سے دیکھ کے جناب عمران آکھیا وڈے 3 پترہ نالوں چھوٹے پتر نال پیار زیادہ کر دیو، وجہ کی ہے؟ پھر سنو، نہیں وڈے 3 پترہ نالوں چھوٹے پتر نال پیار زیادہ کر دیو، وجہ کیا ہے؟ بڑی نیاز مندی نال بی بی فاطمہ بنت اسد کیا چھوٹا جو ہے اس وجہ تو کھانا تناول فرما رہے ہیں علی مولا۔ ماں دے پاس دیکھ کے دن اماں اج دے بعد میں نے چھوٹا نہیں آکھنا، سچ پوچھ دیو میں آدم تو ہی بڑا ہوں۔ اچھا ہتھون حیدری، اماں سچ پوچھ دیو جی بسم اللہ، دعا ہو گئی۔ تسی کاش کتھے اتھے آ جاؤ نا تے مزید وقت جاوے۔ کتاباں میں تمہیں پہلے دس چکیاں، آپ سوچ دیو آپ ہی گلاں کر دیو، اتھے پڑھنا ہے اتھے نہیں پڑھنا ہے، اتھے مننا ہے علی نو اتھے نہیں مننا۔ اوے علی دے گھر دی تلاشی نہ لے، غازی دی قسم ممبر تے کھڑا علامہ ناصر درجات بلند ہومن، او فرمیندے ہوندن اگر علی بندے نو چھیڑ دے وے بندے دا راندہ کچھ نہیں، جنو علی چھوڑ دے وے ان دا راندہ کچھ نہیں، بندہ چھوڑے علی دا ویندہ کچھ نہیں۔ جملہ میں آکھن لگا کتاباں تو پہلے دس چکا، چھوٹا جو ہے اس وجہ تو علی مولا فرمیندن اماں اج دے بعد میں چھوٹا نہیں آکھنا، سچ پوچھ دیو میں آدم تو ہی وڈا، میں نوح تو ہی وڈا، میں ابراہیم تو ہی وڈا، میں صرف پاک محمد تو چھوٹا، سچ پوچھ دیو اماں میں تواڈے نالوں ہی وڈا۔ پتہ نہیں میں کی آ گیا، بیٹا میرے نالوں وڈا ہے؟ اماں آکھو تے آدم تو وڈا ہونا ثابت کرا، نوح تو وڈا ہونا ثابت کرا، ابراہیم تو وڈا ہونا ثابت کرا۔ بی بی فرمایا نہیں بیٹا، نبی ان ڈھیر سارے، وقت لگ جائے گا زیادہ، پیچھے میرے بعد ہی ذاکر ڈھیر بیٹھن، جے میں نبی پڑھن لگ پیا وقت لگ جائے گا زیادہ۔ بی بی فرمایا نبیاں نو چھوڑ، میرے تو وڈا ہونا ثابت کر۔ علی مسکرا کے فرمیندن اماں اپنی تجرد دی زندگی یاد کرو، اپنی شادی تو پہلے علی زندگی یاد کرو۔ ہاں بیٹا میں نو یاد ہے، سرکار علی ماں دے پاس دیکھ کے دن اماں ہکے گل دا جواب دیو، شادی تو پہلے کسے پاک دی سیر واسطے گئے آوے؟ آواز زیادہ کریں بھائی تھوڑا جا، نہیں حسڑیا ہویا نعرہ نہیں، شام ہوندی پئی ہے ہاتھ بلند کر کے حیدری۔ اماں باغچ شادی تو پہلے تساں گئے آوے؟ بیٹا گئی تا ہاں تے گل شادی تو پہلے دی،
जंपा सी उस बंदे नूं जड़ा मां दी झोली तो आज़ादार होया। बेटा गल है शादी तो पहले दी, तू शादी दे बाद मेरा पुत्र है। अली मौला मां दे पास देख के दिन अम्मा याद रखना मैं मजहरल अजायबा अल्लाह दी हुज्जत हां। बेटा शादी तो पहले मैं गई तो हाँ, लेकिन थानू किवें पता मैं अल्लाह दी हुज्जत हाँ। अल्लाह दी हुज्जत वो होंदी है जिहड़ी मखलूक तो पहले भी होवे, मखलूक दे नाल भी होवे, मखलूक खत्म हो जाए फिर भी हुज्जत मौजूद रहिंदी है। सरकार अली मां दे पास देख के दिन अम्मा इक्के गल दा जवाब दिओ, वो जिहड़ा बाग विच वाकिया गुजरिया है वो तुसां दसेंदे हो या मैं दसावां? दसो तो सही तुस। बेटा तुहानू पता है? हाँ अम्मा मैनू पता है। बीबी आदि है बेटा अगर तुहानू पता है मैं दसेनी हाँ, मेरी तस्दीक ते तईद करदा भी। आमदपुर वालिया इतना बोली जो नाला मोमिन तेरा गवाह बन जावे, कबर जाके गवाही देवे। बीबी तेरे पुत्र दे फजाइल च बोलदा रहा है, मैनू गाजी दी कसम है। बीबी आदन बेटा तुहानू क्या दसा, बाग दी सैर वास्ते मैं ते मेरियां सहेलियां रल के गईयां, या अचानक शेर निकल आया, उतों सहेलियां दौड़ गईयां, अबावां लै गईयां, जुतियां बोल गईयां, मैं कल्ली रह गई। बेटा तुहानू क्या दसा, वो शेर मेरे वाले पासे आंदा पिया ही, या अचानक एक घोड़ा सवार आया। बेटा उस शेर मैनू छोड़ दिता है ते घोड़ा सवार वाले पासे टुर पिया। मैनू गाजी दी कसम अली मुस्कुरा के दिन अम्मा बात क्या होया? बेटा तुहानू क्या दसा, वो शेर मैनू छोड़िया, घोड़ा सवार दे कदमां ते मुंह च रखा है। अच्छा अम्मा बात क्या होया? बीबी आदि बेटा तुहानू क्या दसा, मैं अपने गल चो कीमती हार लहाया, मेरी जान बच गई आई। मैं अपने गल चो कीमती हार लहाया ते उस घोड़ा सवार नूं दिता। अच्छा अम्मा अली मुस्कुरा के फरमांदे अम्मा अगर अज हुआ हार तुहानू मिल जाए पहचान लो। हाथ उच्चे होने लंबी छबी बना हैदरी राजी सदके जावा। हुआ हार थानू मिल जाए पहचान में। बेटा मैं हार नू बोल सकती हाँ, हार मेरा है। अच्छा मैनू गाजी दी कसम इतना बोल, मेरी औकात तो ज्यादा बोले हो ते कोशिश करी आखिरी जुमले ते भी इंजे ही बोली। सुनना पहचान वैसो इंजे सरकार अली मौला अपना करामात ते इमामत वाला हाथ जेब च पाया, इंजे हार कढ़िया, मां दे पास देख के दिन अम्मा वेखो तो सही असवार को हार या दिता वे। सुनना सुनना हुण बीबी कदे मोतियां वाले पासे बाबा जी वेदन, कदे तराश वेदन। बेटा हार तो वो है, तुसी ये कित्थों ले आए? नहीं 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 हाथ तक खोलते फ्रंट तो बैठा है। बेटा हार तो मेरा है, तुसी ये हार कित्थों ले आए? जंपा सी उस बंदे नू जेड़ा मां दी झोली तो आज़ादार होया। गाजी दी कसम है उस वेले अली मौला मां दे पासे देख के दिन अम्मा याद रखना थानू शेर कोलों बचावन वाला ही मैं आ, थानू हार लैण वाला ही मैं आ। जिस अली दी इतनी अजमत उसे अली दे गल च रस्सियां पवाइयां। बस लंबा ना हो जावा, ज्यादा तो ज्यादा 3 या 4 मिनट दी नहीं भाई मेरी नौकरी रह गई। जिस अली दे घर तारे लथे उसे अली दे गल च रस्सियां पवाइयां। सवाल करदा मेरे सवाल दा चिट्टी दाड़ी वाले बुजुर्ग जवाब दे सन। 18 साल का बेटा होवे बेटी होवे भाईजान उसका जीवन ते दिल लगता है। बोलो यार सारे जवाब दियो। 18 साल की बेटी होवे या बेटा होवे जीवन ते दिल लगता है। ये कब्र हुसैन ते मेरा हथ है, हुसैन दे कब्र ते हथ रख के पिया दा। 18 साल की उम्र मुहम्मद दी धी यादी रह गई, अल्लाह मैनू मौत दे। घट बंदे है की 18 साल की उम्र ज़ईफ हो गई। बोलो यार शिया सुन्नी पर पंचायत के बंदे लोग बैठे हो नहीं। 18 साल की ज़ईफ हुई मुहम्मद दी थी। मैनू गाजी दी कसम 18 साल नहीं हुई। 9 साल तो मुहम्मद दी थी वो गुजारे ना जिथे मुहम्मद रुक के दसदा रहा ये मेरी धी का दरवाजा है। हुआ तो गल मुहम्मद दी धी दे ज़हन च बह गई है। लोग उठ के तज़ीम करते हैं ते अली दे घर आके 9 साल ज़ईफ हुई। हाय इतनी करी नाला मोमिन तेरा गवाह बन जावे।
غازی دی قسمیں 18 سالیں چ ضعیف نہیں ہوئی انجاداں دربار چ گئی ہے توال کالیا اللہ مان مجلس کربلا ہے جنہوں نے اجے سمجھ نہیں آئی علی میری آلیہ نو بہت شرم آندی ہے تو عزادار ہے میں سید ہو کہ تیری منت پہ کردا کوشش کریں اتنی ہائے کریں جنا لالا مومن تیرا گواہ بن جاوے بی بی ادیے یا علی منو غسل آپ دینی یا علی منو کفن آپ دینی یا علی منو قبر آپ لہاوی یا علی تلقین آپ پڑھے یا علی میرے موڑے حالے حلاوے میرے جوڑ ٹوٹ گئے اللہ مان دی علی دی راضی ہو جاؤں ممبر دی قسمیں وسیعتہ مکمل ہوئیاں علی مسجد تو گئے آخری بار پتران دا منہ چم کے بھئی دیئے جاؤ نانے دی ذریعے ماں دی شفا واسطے دعا منگاؤ لیا قرآن میں ست رکھ لینا دوویں شہزادے نانے دے روزے دیئے تو عزادارے میں تیرا نوکرا دعا مندیا حسن امیر اگے ود گیا دا نانا اماں بیمار ہے حسن دعا مکائی تے پچھا ہٹائے حسین اگے ود گیا دا نانا اماں بیمار نہیں اماں زخمی ہے حیات کی سیار